Hello guys, double good morning to each and every one of you, and also welcome back to WY Farm Nagaland. See guys, weather condition to enega ase, ekdam bani gera dosto phe noy. I'm so scared yeah. The road condition no, and also the landslide that is happening in Nagaland. Kalibura gera dosto bhi hana hai. Olivi upai nai, sabi. Pagka full dress de ase de. Niche bagan de নতুন প্লান্টেশন দে যাই কিনা ডিউটি কৰিবলৈ আছে কাম বেছি বেন্ডিং দে আছে তো কাম নাজাগে দে আপনি হাঙ্গে এটো আপডেট দিবলৈ আহিছে সব মানুহ ভাল কৰা থাকিবি আৰু ফলো কৰা নাই গলে ফলো কৰি দি থাকিবি দেই গৈ কিনা সব মানুহকে এটো কৈ দিয়া আছে চলো বাই বাই